Gikagubtan sa mga taga-ukay-ukayan sa Barangay Jangas South ang nakaplagang usa ka dakong sawa alas 4 pasado sayo sa Kabuntagon. Asa gilayon nilang gitawag ang presensya sa mga sakop sa Barangay Tanod aron nga ilang ipakuha og itugyan ngadto sa mga otoridad. Totally ganiya mga 5:30 nagtawag sa kuha ang atong maaptikon nga chairman sa Didio Street si Chairman Uyang Gurin nga nagtawag siya nga nadoy bitin. Tapos sinakoday lang kay mutawag tag-rescue. Taud-taud nakatawag siya nga nakuha na daw sa mga labor dito sa may ukay-ukay. Di siya makakuan kay sa may mga sako. Ito niya. Itong dati bitong nga kuan nga Golden Silangan Bakery sa may Didios Kaskiho. Dito siya nakita. Sumala pa nga srihang nang hinlo ang mga personahe sa ukay-ukayan, nakurat sila nga dunay galihok sa mga sakong hipuson ug nadiskubrehang usa kini kasawa o reticulated phyton nga dunay katason nga 12 feet. Naabtan pa sa news team nga nakasulod sa sako ang sawa o giturn over ngadto sa mga personahe sa Sendro Jensen. Kanina ni sa dapat good is number 1, permi kita magmatsyag o maglimpyo sa atong mga palibot sa atong mga panimalay. No, kay importante gina siya. Kay ganiya nag-clearing sila, so moto nakita nila ni. Wala man ni siya kuan ma'am, wala man siya lason. Pero kung mapuluputan ka balikosan ka, balik jog ka. Siguro ma'am kay kuan sila ilang habitat ba, disturb na ilang habitat mo nang gawa sila. Dayon nasab nga gitugyan ngadto sa Buayan Sendro Office ang sawa alang sa formal nga disposisyon niini. Dalo namin sa DNR Buayan tapos i-assess nila ni dito if healthy ang kuan bitin i-release po nila ni pero kung dili i-rehab sa nila kadali. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News.